السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالتلاميذ الأعزاء. إذا نتمم تمارين كتاب الفرنسية المستوى الخامس ابتدائي الصفحة 147. عندنا اليوم conjugaison les verbes des troisième groupe au présent de l'indicatif. أولا j'observe et je découvre. عندنا واحد ce texte. L'homme pas plus que les animaux ou les plantes ne peut vivre sans eux. Un adulte doit consommer environ de 2,5 litres d'eau par jour. L'eau que nous prenons, l'eau du robinet, c'est de l'eau potable, c'est-à-dire qu'il a suivi divers traitements. يعني لكن لا يستطيع الإنسان ليس أكثر من الحيوانات أو النبات أن يعيش بدون ماء. يستهلك الشخص البالغ حوالي 2.5 لتر من الماء في اليوم يوميا. الماء الذي نحصل عليه من الصنبور هو ماء شروب، أي أنها خضعت لعلاجات مختلفة. Je lis le texte et je réponds aux questions. Quels sont les verbes conjugués dans ce texte؟ يعني الأفعال اللي تصرفات فيها التكست. إذا عندنا l'homme pas plus que les animaux ou les plantes ne peut يعني هنايا peut vivre sans eux. Un adulte doit consommer environ 2,5 litres d'eau par jour. L'eau que nous prenons, l'eau de robinet, c'est de l'eau potable, c'est-à-dire qu'il a هنايا هذه في الباسي كومبوزي، يعني حنا بصدد بريزون de l'indicatif de vrai traitement. إذن غنديرو peut doit prenons et l'auxiliaire être. À quel temps sont-ils conjugués؟ يعني هاد الأفعال كلهم مصرفين في البريزون. إذا غنديرو بريزون دو l'indicatif. Quel est leur infinitif؟ يعني مصدر الأفعال. إذا عندنا هنا peut يعني pouvoir يعني غنديرو هنا بالترتيب. إذا peut pouvoir doit devoir هنا R un seul R. Prenons prendre. Et يعني le verbe être. هنا relève les verbes dans le texte et indique leur groupe. يعني عندنا هنا les verbes اللي في التكست هما هادو. عندنا pouvoir devoir prendre être. يعني اش من جروب يعني كلهم في التروازيام جروب.
يعني هنا 2 نقاط يعني راه هي troisième groupe. ندوزو لثانيا جو مانيبيلي جو ريفليشي. j'indique l'infinitif du verbe suivant. يعني نجبد نعطي الانفينيتيف ديال هاد الافعال. اذا هنا عندنا جو سي يعني savoir le verbe savoir. Il détruit le verbe détruire. Il tient le verbe tenir. يعني verbe de troisième groupe. Nous sortons le verbe sortir. Je vois le verbe voir. Nous dormons le verbe dormir. Je mis la terminaison qui convient. Présent de l'indicatif. Vous, là, le verbe écrire. يعني vous écrivez. EZ. Et lettre. Elle part, le verbe partir. Elle part à la fin T. Je pars, tu pars, elle part. En voyage. Ne prend, le verbe prendre. يعني nous prenons. ONS. La route. Je relie chaque pronom personnel sujet à son verbe. عندنا هنا je, elle, nous, elle de pluriel. هنا عندنا part en voyage, reçoit un cadeau, disent la vérité, écrivons une lettre. إذن غتبداو يعني بلي فيرب اللي معروفة بحال نو هي écrivons. بحال هنا ديز او ان تي يعني هو هذا. هنا إل بار يعني كاينة تي هنا هادي هي لا تيرمينيزون ديال بارتير في إل. هنا جو reçois avec اس على fin. ندوزو للصفحة 148 يعني تابعة الصفحة 147. إذن ثالثا je retiens le présent de l'indicatif indique une action, un fait qui se déroule maintenant. يعني هذا présent de l'indicatif يعني كينديك لينا يشير إلى حقيقة تجري الآن يعني واقعة تجري الآن. Les verbes du troisième groupe conjugués au présent sont irréguliers et changent sauf de radical. إذن هنا قال لك هاد لي فيرب ديال التروازيام جروب اللي كتكونجيغا في البريزون غير منظمة يعني وغالبا تتغير جذريا. يعني في بعض المرات كنصيبو حنا الفيرب في الانفينيتيف كيكون في شكل وفي التصريف ديالو كيعود يعني كيتبدل. هادشي علاش كيقول لك راه كيتبدل سوف غاديكال يعني كيتبدل جذريا. إذا هنا عطينا ديكا يعني لو فيرب سافوار. إذا سافوار هنايا كي داير سافوار. إذا سافوار في الانفينيتيف ديالو هو هذا. إذا في البريزون يعني كنديرو جو سي يعني تبدل جذريا على tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent. هنا apparaître كيعود apparaissant, apparaissez, apparaissent. هنا prendre, prend, je prends, tu prends, elle prend, nous prenons, vous prenez, elles prennent.
رابعا je m'entraîne. Je conjugue les verbes aux personnes indiquées présent de l'indicatif. عندنا هنا entendre. إذا entendre j'entends avec S. Entend avec S à la fin. ولكن خصنا نحيدو هاد E. Tu entends. هي avec S. Elle entend avec D. Vivre. Nous vivons. Vous vivez. Osez. Elle vit. وانت. Répondre. Répondre. Je réponds avec S. Réponds DS à la fin. Tu réponds DS. Elle répond D à la fin. Sentir. Nous sentons. Vous sentez. Elles sentent. Je conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. إذا عندنا هنايا attendre, vendre, rendre. إذا tu attends le train. Tu attends يعني DS le train. Elles vendent leurs marchandises. Elles vendent leurs marchandises. Elles vendent leurs marchandises. Vous rendre la monnaie. Vous rendu aux aides. La monnaie. خامسا je consolide mes acquis. Je relie les sujets au verbe qui leur convient. عندنا هنايا يعني tu, je, on. هاد on راه هي elle. non. إذا عندنا دي la vérité. إذا تي هنايا هي elle. nous connaissons la route. Tu pars. هنايا راه tu pars ou bien je pars راه بحال بحال. لأن je pars S à la fin و tu pars S à la fin. وعندنا tu décris S à la fin و je décris S à la fin. إذا اللي بغينا يعني ممكن نديرو هادي هنا و هادي هنا. إذا tu décris un paysage. Je pars en vacances. إذا هادشي اللي كاين في الصفحة 147 و 148. إن شاء الله نتلاقاو في صفحة قادمة بحول الله.